اس میزبان خصوصی جناب الحاج حامد حسین صاحب نگران سیکرٹری تنظیم المکاتب کشمیر اور ان کی پوری ٹیم فائرسٹران حضرات، آپ تمام حضرات کا اس پرمدور کانفرنس میں خوش آمدید۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جہاں میں آج بھی چرچا ہے تنظیم المکاتب کا، یہاں شام و سحر علم و عمل کے پھول کھلتے ہیں۔ سامعین کرام، اب باقاعدہ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ حسن قرائت پروگرام سے ہی کانفرنس کا آغاز ہوگا۔ میں بلا کسی تاخیر اسٹیج پر حسن قرائت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں منیر آفتاب مکتب امامیہ رانی پورہ، محمد وآل محمد صلوات، علیزہ زینب مکتب امامیہ سلطی پورہ، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ رونق خیرہ مکتب امامیہ ادینہ، حامد مرتضیٰ مکتب امامیہ ٹیکی پورہ، لوگوں کو تھکا دیں گے ایک بچہ ابھی تلاوت کرے گا، ابھی آپ پروگرام آپ شروع کرائیے۔ پروگرام بعد میں ہوگا، مظاہرہ بعد میں ہوگا، پھر تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، پھر مظاہرہ شروع ہوگا، تھوڑا زندگی پیدا کی جائے گی، پھر یہ لایا جائے گا۔ ایک بچے سے پڑھائیے اس بات کی بات ایک بچے بجائے اگر جب پانی ایک ساتھ کروا دیتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک بچے سے پڑھائیے یار اب آپ کے سامنے منیر آفتاب مکتب امامیہ رانی پورہ تلاوت کلام پاک پیش کرے گا۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويدعو
अच्छी तो नहीं जज़ाकल्लाह मनीर आफ्ताब। अब नाते रसूल मकबूल के लिए मैं बिला किसी ताख़ीर अदब व एहतराम के साथ जनाब गुलाम मेहदी मौलाई साहब इंचार्ज शुगर मकातिब उन्हें को स्टेज का दावत देता हूँ। वो आए नाते नबी से हमारे इस कॉन्फ्रेंस को दावत करवाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु کہ رب حق کے پیمبر ہیں میرے نبی، رب حق کے پیمبر ہیں میرے نبی، رب حق کے پیمبر اس بات پر ہے گواہ، خالق کل بھی اس بات پر ہے گواہ، کل خلائق سے برتر ہے میرے نبی، کل خلائق سے برتر ہے میرے نبی، رب حق کے پیمبر میرے نبی، اور ذات حیدر فرشتوں کے استاد ہے ملائک کی استاد، ذات علی ذات حیدر فرشتوں کی استاد ہے، اور استاد حیدر ہے میرے نبی، اور استاد
सबको पीछे कीजिए, जहां जो बैठे होंगे पीछे कीजिए, सबको पीछे कीजिए। जो जहां बैठे हैं पीछे जाएं बच्चे, सिर्फ आगे सलाम चाहिए, पीछे भी जाइए। जवान गुजारिश करते ईमेल ब्रोकन सूचना जलसा तकाज करा बाकी गोजर पास देखने जवान बुजुर्गन गुजारिश जवान ब्रोकन तक तो जान बाकी थावन पास मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए गुजारिश का मोदी साहब यहाँ संभालन पैनल बैठे ताकि गैस रास्ता गैस शोर बिल्कुल जीरो का हो नकुल बड़े अर्ज सीधे से गुजारिश की संभालन पैनल बैठे इस पर तो ऐसे डायरेक्शन आने देना तीन कारण इंशाल्लाह सुन डायरेक्शन फॉलो मोहम्मद इकराम सुनते एक नज़म इससे पहले कि ये जो यहाँ से अभी मुझे अपना नाम ही बताइए जनाब नाज़िर जलसा। अभी रुकिए, मैंने कहा जब तक आगे नहीं बैठेंगे प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। आप मुझसे पूछें जब शुरू करूं, आपकी कवरेज कहूँ, आप ये घर का तजुर्बा, साल में 100 जगह प्रोग्राम हम लोग रखते हैं। आपने मेहनत की, हम चाहते हैं ज़ाया ना हो। आपको लिख के लाए वही नदामत करेंगे। नदामत होती है आए वक्त इस वक्त अल्लाह कहने होती है। जल्दी पीछे करो सबको, बच्चों को, जवान आगे आए। क्यों खड़े हैं उधर? मेरे राइट साइड पे लोग क्यों खड़े हैं गैलरी में? पीछे क्यों खड़े हैं? बाहर क्यों खड़े हैं? प्रोग्राम में शिरकत करने आए या पिकनिक मनाने आए? रज़ाकार कुछ बाहर जाए, बाहर के लोगों को अंदर भेजे। अंदर नहीं आते तो उनसे हाथ जोड़े के खुदा के लिए घर तस्वीर ले जाइए। बाहर कोई नहीं खड़ा रहे। बाहर खड़े हैं तो अंदर आए वरना घर जाएं। बच्चों तुमसे कह रहे पीछे जाओ के उठो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, सब खड़े हो जाओ बच्चे, सब पीछे जाओ, सारे पीछे जाओ, सारे बच्चे पीछे जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। आप कहते नहीं हैं, आप कहते नहीं हैं, आप देखिए मैंने कहा चले गए पीछे। अब सारे जवान और बुजुर्ग आगे आकर बाएं हाथ इधर उठ के आइए, ये खादी से भरिए। आप लोग उठिए, इधर आइए, आप उठिए, उधर जाइए, सलावत देते रहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मुहम्मद व मोहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। अब आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। मसूद साहब से गुजारिश है, मुश्ताक साहब से गुजारिश है, मुश्ताक साहब मसूद जुल बढ़ेगा। मुश्ताक साहब आपसे गुजारिश है कि रजाकारों में से एक रजाकार को मखसूस कर दे स्टेज के लिए, वो यहाँ ही रहे। बस प्रोग्राम को शुरू अब एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। स्टेज पर तकरीर के लिए दावत देता हूँ आकिब अली डार मकतब इमामिया चंद्रपुरा। अनान है मौला अली अलैहिस्सलाम। इनकी सलामती के लिए दावत बुलंद सलात। आकिब अली डार मकतब इमामिया चंद्रपुरा। अनान है मौला अली अलैहिस्सलाम। बर मोहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। मोज़स सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे आज लबकुशाई का मौका मिला कि मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका अनुमान है
अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तारीख इस्लाम में हजरत अली अलैहिस्सलाम का किरदार। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अहम जंगे बदर, उहद, खंदक, खैबर में लड़े। हिजरत के दौरान रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद सियासी अखराज को बर्दाश्त किया। खलीफा की हैसियत से इसने इंसाफ पर जोर दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़ा है, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई और इमाम हसन व हुसैन बाप के जनाजे को कोबा से बाहर नजफ में दफन करके वापस हुए तो रास्ते में एक खंडर से किसी के करहाने की आवाज सुनी। आज के रईसजादे होते तो मुड़कर नजर भी ना करते, लेकिन दोनों हजरत इमाम थे और जन्नत के जवानों के सरदार। मगर वो अपना गम भूल गए और खंडर की तरह चल पड़े। करीब जाकर देखा तो क्या देखा, एक अंधा बेकस नाचार शख्स पड़ा हुआ है। पूछा, भाई क्या हाल है? इसने कहा, क्या पूछते हो? एक बंदे खुदा पर मुझे खाना पानी लाकर अपने हाथ से खिलाया करता था। आज 3 दिन हो गए वो नहीं आया, भूख से बेदम हो रहा हूँ। शहजादों ने कहा, इस बंदे खुदा का नाम क्या था? इसने कहा, नाम नहीं बताया। जब मैं पूछा था तो यही कहता था कि एक फकीर फकीर के पास बैठा है, एक गरीब गरीब के पहलू में बैठा है। ये सुनना था कि दोनों शहजादे रोने लगे और फरमाया, ए बंदे खुदा, वो हमारे बाप हजरत अली अलैहिस्सलाम थे। आज 3 दिन हो गए वो मस्जिद कोबा में सजदा की हालत में, उनके सर पर तलवार लगाई गई। आज उनकी शहादत हो गई। हम उन्हीं के जनाजे को दफन करके आ रहे हैं। नाबिना आदमी सर टपकने लगा और कहने लगा, जरा मुझे भी अपने बाप के कब्र पर ले चलो। दोनों शहजादे इस नाबिना को इमाम की कब्र तक ले आए और वही रोते रोते मर गया। तुमने देखा कि मुसीबत ज्यादा इंसान को देखकर हमारे इमाम अपना गम भूल गए और इसकी मुसीबत दूर करने में लगे। तुम भी हमेशा मुसीबत ज्यादा लाचार कमजोर लोगों की मदद करने में आगे आगे रहना। शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब नज़म मोमिन इकराम सुनते हैं कि नज़म पेश करेंगे इकरा ज़ैनब व साथी मकतब इमामिया वटीपुरा वहापुरा। अनवान है अली कहते हैं, पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मोहम्मद। इकरा ज़ैनब व साथी मकतब इमामिया वटीपुरा वहापुरा। अली कहते हैं, साहिबाने बसीयत, मोहिबाने इमाम, आशिकाने दीने हक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सामने एक नज़म पेश करना चाहते हैं जिसका उन्वान है अली कहते हैं। सब्ज़ी से नाज़ खुदा ना
बोलो बच्चे तो क्यों हो बिजी? Setimacu internet किस दुनिया आसमां वाला
بالکل جوائن کاچا صحیح میون موبائل فون صحیح اندرس میں استعمال کرنا تریٹ تاکہ میرے مالس ماجے بیس نہ بنا میں تنظیم المقاصد مسلس کران اسا چتا دی اور اشناوان زشیا تاثیر بس مشکل کریا کوئی بوجھے بابایا چچے پتا میں آپ چیز ڈفرنٹس روز دن بجے تا موبائل فون چلاوان چھ آسان آنسا بایا یا چسنیس مانس ماجس کنی تمہارا پیسہ اس وقت ایک موبائل فون دیو تو تنہائی مست ایک موبائل فون چلانا بوک دیو موبائل زندگی اچھا سنی جواب سے فون سماج دین دنیا آخرت تمام آچے برباد گژھان آنو بایا بالکل خاص کر سنی جوان فیوچر اچھی خراب گژھان رو بایا خدای دین ساری مالن مالن پنن بچن صحیح تربیت کرنُک توفیق یعنی سٲنِس وقتٕکِس یِوان سُنٛد انتظار گژھِ کم رو بایا ژےٚ ہاتھی آو زندگی ژےٚ فرینڈس رٲژ دۄن بجن تام چھی موبائل چلاوان تِمن ہفتس دِ نصیحت تہٕ ہٲیزٮ۪کھ اصلٕچ وَتھ یوٚدوَے تِم تہِ بنن ژےٚ آمین بابایا بوز ہچی سین وقت کی مانا چاہتے انتظار مگر اس نچن پریاد کو اپرا تیار گژھان ساوان نچن چودہ شکری بابایا اس اگر سو پانی زمان زمان سے مسی انتظار پر تیس گھنٹہ بھائی جس کے آپ کو اور پڑھنے جا سے جدائی ماں سے ڈاکر مگر افسوس سامنے بانوں سے دیکھتے ہیں مانا نے ماں پانی سوانا کی دور توڑ عزیزان محترم سٲنۍ گُزٲرِش چھےٚ تمام مالٮ۪ن ماجٮ۪ن زِ پنٕنۍ بچہِ سوٗزِو محترم تنظیٖم القرآن تِکیٛازِ تتھ چھےٚ یِمن چیٖزن مُتعلق روحٲنی تعلیٖم دِنہٕ یِوان باقٕے وسلام شکریہ یا محمد وآل محمد صلوات اینڈروزی کے یوزاریتنس پروگرامی طلاب ان کرن کوشش من خاص کر نظم آشیا تقریر کر مختصری جیسے جو آلریڈی وقت سیر تو یہ خاص خیال کتی با اشار کر کرتے تھے اختتام یوزار نعت پرن یا نظم پرن یا تقریر کرن خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بغیر جانچ پڑتال کیے کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے اب حدیث ماں ترجمہ کے لیے اسٹیج پر تشریف لانے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں نرجس فاطمہ و فلک مکتب امامیہ پالک ان کی سلامتی کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد माशाअल्लाह मोहम्मद कह रहे हैं आप मोहम्मद नहीं कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے خیر الناس احسنهم خلقا بہترین انسان وہ ہے جو خلق کے اعتبار سے بلند ہو الدنیا مزرعۃ الاخرہ
صدق اللہ العلی العظیم، یعنی اللہ نے سچ کہا، جو بہت طاقت والا، اقتدار والا اور بلند والا ہے۔ تو سچ کہا تو اللہ کی کوئی بات کہی جائے گی تب کہیں گے نا، یعنی یہ قرآن پڑھا جائے گا تو صدق اللہ العلی العظیم کہیں گے، اور اسی بات پہ صدق اللہ کہنے کی کوئی اللہ تھوڑی بول رہا، اب کہنا کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کے راستے پر آئے۔ آپ ہدایت کا راستہ سکھا رہے ہیں، آپ نے والسلام علی من اتبع الہدی، خدا رسول اس بات کا خیال رکھیں، آپ جو بھیجیں تو یہ سکھا کے بھیجیں۔ شکریہ۔ مسائل فہمی کو عملی روک دیجیے۔ اب آپ کے سامنے عملی مسائل نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد علی بٹ، مکتب امامیہ آباد پورا، وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ اس کے بعد آمادہ رہے آفرین شوکت، مکتب امامیہ ڈیجی ملی روڈ، تقریر کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدر جلسہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا لیے بیٹھے ہیں، یہ کیا آپ لے لیجیے، بہتر ہے یہ بات آتی۔ اللهم اجعله إنك في أعلى علمين
اور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جناز شرائط کے بیان بچن ات کم شرائط نماز جنازس تم ون ام صحیح بیس مسلم نماز جنازہ پور مت 5 تکبیر تم ان بجا مستحب چھو یہ مستحب ہے کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں ہر نماز پڑھنے والے کے. اس نے یہ بھی بجا لایا اور اچھی طرح یہ نماز جنازہ اسے بجا لانے کا طریقہ عملی کو ادا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مقامی حضرات جب اسکریننگ کریں گے تو جو ڈاکٹر خود بیمار ہے، خطیب اعظم نے وظیفہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب کو آنکھ 2 دکھائی دیتے ہیں، ہر چیز 2 دکھائی دیتے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس ہے، ڈاکٹر ہر چیز 2 دکھائی دیتی ہے. اب دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں. تو جب کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ہر چیز 2 دکھائی دیتی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ چاروں کو ہی بیماری ہے. کیا مطلب؟ اسے ہر چیز 4 دکھائی دے رہی تھی. وہ پڑھتے تھے کہ جو خود غیر معصوم ہے وہ دوسرے کی غلطی کو کہاں ٹھیک کرتا ہے. لہذا ہاتھی کو معصوم ہونا چاہیے. یہاں اسکریننگ کرنے والے اگر خود کچھ غلطیوں کے عادی ہیں، اس لیے کہ جس علاقے میں ہیں وہاں یہ رائج ہے، انہیں خود اپنی غلطی کا احساس نہیں، تو دوسرے کیسے دلائے. 2 چیزیں، ایک ان کو معاف ہے، ایک غلطی نہ پکڑنا ان کو بھی معاف نہیں ہے. بچے نے کہا سلیتا، سلیتا نہیں سلیتا. دہرائیے سلیتا. محمد محمد وآل محمد نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو رکے محمد کہیے محمد. سب لوگ کہیے یہ محمد سب کو سکھانے کے لیے محمد. محمد صلیتا. ٹھیک الحمدللہ. ایک غلطی معاف نہیں. اس نے مسیحن کو مسیحن پڑھا. یہ اسکریننگ میں پکڑی آنا چاہیے تھی اور ٹھیک ہونا چاہیے تھی. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اب تقریر کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ فریدہ شوکت مکتب امامیہ ڈیجی مری کو. حکمت علی موضوع ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ شاباش. یہ بیٹی ہے، عورت ہے، آپ مستقبل کی. اس کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ہے. آپ کو کیا دینا ہے؟ علیک السلام. علیک السلام. علیکہ مرد، علیکی عورت. کئی علیکم احترام کے لیے ایک کو بھی علیکم. کئی عورتیں علیکن. ایک بات اور سنوں، سلام کے کئی طریقے ہیں. جس طرح سلام صحیح ہے، السلام علیکم بھی صحیح ہے، سلام علیکم بھی صحیح ہے. لیکن سلام علیکم زیادہ بہتر ہے، چونکہ قرآن میں فرشتوں نے جب جنت میں داخل ہونے والوں کو سلام کیا ہے السلام علیکم. عام مومنین کو کہا ہے السلام علیکم. انبیاء و مرسلین و ائمہ اور اہل بیت کو ہم سلام کریں گے السلام علیکہ. اب کیوں یہاں یہ وہاں وہ، یہ بحث علمی ہے. صاحب صاحب بیٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کی کلمات اختصار میں سے حکمت نمبر
अमल के एतबार से हक का मैदान सबसे छोटा होता है। इसी जगह पर इंसान को पता चल जाता है कि कितना दुश्वार मैदान है जिस मौजू पर उसने घंटों तकरीरें की। अब जब अमल की बारी आई तो एक कदम बढ़ाना भी दुश्वार हो। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इसी बारे में फरमाते हैं कि ऐ मेरे हबीब मोमिनीन को बशारत दीजिए कि अगर वो लौट आए बंदगी करे बजा लाए और फिर जब वो नेकी की जानिब दावत दे और बुराइयों से रोके तब वो कामयाब है। इस गुफ्तगू का मकसद यही है। इनाम तो इनाम हमने मुदर्रिसीन से हाथ और मुतलमीन से हमें तजुर्बा है। 2 जलसों में 20 मुदारों से ज्यादा मुमकिन नहीं है और एक मुदारा 5 से 7 मिनट से ज्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन तवज्जो नहीं की जाती। आप लोग क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं और क्वालिटी गुजारे कम हो टाइम कम हो बेस्ट क्वालिटी हो। हम मजबूर हैं वक्त कम है। मुजाहरे 5 घंटे मांग रहे हैं 6 घंटे मांग रहे हैं और टाइम 5 घंटे बता 5:30 तक ज्यादा हमें स्टार्ट करना पड़ता है। हम बच्चे को जब रोके उठ जाए ये हर वक्त अपने बच्चे को बता दे सलाम दीन नाम है दुनिया को सही बनाने का फरमान बनी तंजीम अल-मबादिर। अब आपके सामने मकालमा पेश होगा। मकालमा के लिए मैं दावत देता हूँ कहियात फातिमा और अस्मा मकतब इमामिया आबादपुरा। अनवान है आज की लड़कियाँ। इनकी सेहत सलामती के लिए बावाज़ी बुलंद सलावत। मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे पहले मैंने अर्ज किया था कि यहाँ पर पहले ही टाइम गुजर चुका है, जैसा वक्त का खास ख्याल रखिएगा तो आपकी मेहरबानी होगी। इसके बाद आमादा रहिए मोहम्मद मुस्तफा हुसैन मकतब इमामिया इस्लाम अमरी मसैद। ऐसे करियो अभी सलाम करने के बाद होगी अभी सलाम सदरी में मौला सामीन की अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम 2 बहनें आपके सामने एक मुकाबला पेश करना चाहते हैं जिसका उन्वान है आजकल की लड़कियां और मॉडर्न एज। सलाम अलैकुम की हाथ फातिमा कैसी हो? वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक अस्मा बहना। मेरा खुदा आपको भी सलामत रखे। शुक्र खुदा का क्या आज मुलाकात मिला वरना बड़े दिन के बाद आपका चेहरा ही खाऊंगा। क्या हुआ बहना खैरियत से थी? अपने घर में बहना और कहा मेरी माँ मुझे कहते हैं कि बेटा लड़कियों का नमाज मगरिब के बाद घर से निकलना अच्छी बात नहीं है और लड़कियों का उठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आजकल तो सारी लड़कियां शाम को टहलने निकलती है। पता नहीं आपको कौन सी बीमारी हो गई जिसको कहते हैं दीन की बीमारी जो मेरे घर से न निकलने वाली। ओ मेरी जान आजकल ये पूरी गिरी नहीं पता चलने वाली इसको कहते हैं मॉडर्न एज। यहाँ होना चाहिए फिल्म स्टाइल और देखना आईफोन मोबाइल और इतनी स्टाइल का ये मॉडर्न बीमारी आपको ही सलामत रहे। मेरी जिंदगी में हमेशा यहाँ रोना ख्याल करना माँ बाप की किताब और इसकी
माशाअल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है मशहूर मारूफ बैनुल अक़वामी सतह के शायर बच्चों की सेहत सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलाम बहुत अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपकी थकावट को दूर करने के लिए और रूह की ताजगी के लिए हमारे दरमियान मशहूर मारूफ बैनुल-अक़वामी सतह के शायर मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब तशरीफ फरमाए। मैं आप जनाब को अदब व एहतराम के साथ स्टेज पर दावत देना चाहता हूँ। वो हमें अपने कलाम से मुस्तफ़ीद फरमाए। इनकी सेहत सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलाम बच्चों ने 2 मिनट का खिदमत होगी। आप तशरीफ रखने बच्चे बोलाएंगे बेहतरीन मुजाहरा था बेहतरीन मुजाहरा था। हम क्या क्या निगाह में रखते हैं सब नहीं बताएंगे, लेकिन 2 चीजें हर हाल में नजर रखते हैं। एक जो लिखा गया है उसकी क्वालिटी तकरीर आमतौर पर यहाँ हमेशा उसके गुजारिश की करें। तकरीर की जबान बहुत सख्त होती है, किताबी और मकाले की होती है, तकरीर की नहीं होती। इस मुकालमे में बहुत अच्छी तहरीर थी और पेश करने और बहुत अच्छा था। ज्यादा मालिम या मौलमा जो भी है इस वक्त की उनको बुलाएंगे, उनको इनाम दिया जाएगा, खुसूसी इनाम। मुदर्रिस मकतब मानिया आबादपुरा वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मुदर्रिस मकतब मानिया आबादपुरा को ज्यादा बता से पानी थोड़ी सा जल्दी लगाइए, बहुत कम ठीक बोला मसला नहीं। आइए माशाअल्लाह बहुत अच्छा। ये बहुत कमी पास है और कई खदीजा जामतुल दहरा अलैहिस्सलाम सदर नायब सदर दारा से अपना नाम है। बहुत अच्छा लिखा तुमने, कामसिन है और इतना अच्छा लिखा। हमारे मुहावरा बोलते हैं कि चीकन गिरवा के नहीं, होनहार गिरवा के चीकन का जो दरख्त बढ़ने वाला होता है उसके पत्ते शुरू ही से चिकने छूटे होते हैं। क्या आगे जाएगी इंशाअल्लाह। सलवात मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब की सेहत सलामती के लिए बाबा जी बुलंद सलाम। सलवात मोहम्मद नहीं मोहम्मद सलवात। माशाअल्लाह कुछ आवाज इसकी बाबा से बुलंद आवाज़ सलाम। जी
جی غلط برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بابا وزیر سلام حضرات داعش کو تشریف فرما سبھی علماء کرام اور اراکین تنظیم المکاتب قابل ستائش ہے کہ جو اس طرح کا پروگرام منعقد کیا ہے اور ہماری قوم کا مستقبل جو اس سے سنوارا جا رہا ہے اس کانفرنس کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے میں 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرنا ہوں فرمایا جہاں جہاں حضرات ہیں تھوڑا سا آپ حضرات خاموش رہیں خاموش رہیں آج تنظیم مکاتب کا کہہ رہا ہے آج تنظیم المکاتب کا کہہ رہا ہے آج تنظیم المکاتب کا علم اہل بیت ہی اس قوم کی پہچان ہے علم اہل بیت ہی علم اہل بیت ہی اس قوم کی پہچان ہے. جب شعر اچھا ہوا کرے تو آپ بتا بھی واہ ہوا سبحان اللہ کہا کیجیے. یہی طریقہ ہے محفل کا. کہہ رہا ہے آج تنظیم المکاتب کا علم گیلے. جب شعر مکمل ہو تب بات دیجیے پہلے نہیں. کہہ رہا ہے آج یہ کانفرنس نہیں ہے درسگاہ ہے ایک مدرسہ ہے جہاں سب کچھ سمجھائے. قبلہ ہر بات کو ٹوک رہے ہیں جہاں پہ غلطی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درسگاہ ہے صرف کانفرنس نہیں ہے. کہہ رہا ہے آج تنظیم المکاتب کا علم اہل بیت ہی اس قوم کی پہچان ہے. اہل کشمیر یہ دونوں مصرع ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص. آپ کے درمیان سے یہ مصرع اٹھایا ہے بطور خاص کہ جس طرف بھی جائیے محسوس ہوتا ہے یہی. جس طرف بھی جائیے محسوس ہوتا ہے یہی. خطے کشمیر لگتا ہے حسینستان ہے. خطے کشمیر لگتا ہے حسینستان ہے. جس طرف بھی پیچھے کا مجمع نہیں بول رہا ہے
तय कश्मीर लगता है हुसैन सुल्तान है। माशाल्लाह, मौला को सलामत रखे। अब उस अजीम हस्ती के नाम चार में से पेश कर रहा हूं जिसने पूरी कायनात को जगा दिया। बच्चे खामोश बैठे और पूरी दुनिया अभी बच्चों का वक्त नहीं है बोलने और तारीफ करने का। पूरी खामोश बैठे, सिर्फ अल्लाह भेजा करें। उस अजीम मर्द मुजाहिद ने पूरी कायनात और पूरी दुनिया को हिला दिया और शीयत को पहचानवा दिया कि शीयत क्या है। मैं ये चार मिसरे आपकी खिदमत में बतौर तोहफा पेश कर रहा हूँ, इस्तेमाल कीजिएगा मोमिनीन बतौर खास। तुमला खास हो देखिए इजाजत जरूर। खामनाई के फतवे में एक नूह का तूफान है। बतौर खास खामनाई के फतवे में एक नूह का तूफान है। आवाज ये आती है जालिम के ठिकानों से। खामनाई के फतवे में एक नूर का तूफान है। आवाज ये आती है जालिम के ठिकानों से। उलमा की मराजे की हैबत का ये आलम है। उलमा की मराजे की हैबत का ये आलम है। हैबत का ये आलम है। अमरीका लरसता है तस्बीह के दानों से। अमरीका लरसता है तस्बीह के दानों से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। अब ये आखिरी चार में से उसके बाद 2-3 शेर और मैं पेश कर रहा हूँ। आपको इराक के हालात मालूम है। किबला ने भी अपनी तकरीर में कहा था, किसी तकरीर में, कि इराक के क्या हालात थे। उस हालात का मुकाबला कैसे किया है हमारे एक मर्जे वक्त ने। बताओ खास एक बाबा से बुलंद नारे सलावत। पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ इन चारों मसलों पर। देखिएगा, बातिल हुकूमतों का, देखिए भाई, बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया। बातिल हुकूमतों का कलेजा, दूसरा मिसल लगेगा, दहल गया। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया। अपनी लगाई आग में, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। अपनी नमरूद जल गया। तो मिश्र बताओ खास मोमिनी, अपनी लगाई आग में नमरूद, इस्तेमाल कीजिएगा दोनों से।
اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا سیسانی کہہ کے اٹھے جو لبیک یا حسین سیسانی 14 میں سے بڑا لگائیے گا سیسانی کہہ کے اٹھے جو لبیک یا حسین داعش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا داعش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا داعش کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا داعش کی حسرتوں کا بابا سے بلند علیہ السلام ایک مطلب صرف 2-3 شیخ آتے کلام کے سبب ملازہ فرمائیے گا بطور خاص لیکن تھوڑا سا آپ جب تک داد نہیں دیتے پڑھنے والے کو حوصلہ نہیں ملتا تھوڑا سبحان اللہ واہ اور نعرہ صلوات یہ سب اس کے ذریعے سے آپ شاعر کو حوصلہ دیتے ہیں تھوڑی سی طاقت دیجیے میں ایک مطلب 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آخری کلام اندھیرا ہوتا لہ دل میں ضیا نہیں ہوتی آپ ہاتھ کھول دیجیے اندھیرا ہوتا لہ دل میں ضیا نہیں ہوتی دوسرا مصرع اندھیرا ہوتا لہ دل میں ضیا نہیں ہوتی کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی چوسی کی آواز مستقی بجا رہا اور تم کو کہا تاریخ میں سلوات بھیجا کرو سلوات بھیجو تو سے اندھیرا ہوتا لہر میں ضیا نہیں ہوتی کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی جناب شیر کہ چراغ الفت شبیر ساتھ لے کے چلو چراغ الفت شبیر ساتھ لے کے چلو چراغ الفت شبیر ساتھ لے کے چلو یہ ساتھ ہو تو مخالف ہوا نہیں ہوتی یہ ساتھ ہو تو مخالف ہوا نہیں ہوتی یہ ساتھ ہو تو مخالف ہوا نہیں ہوتی عزیزوں آپ سے بات چاہتا ہوں بطور خاصیت دیکھیے گا میرے علی کی عداوت سے باز آ جاؤ میرے علی
یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں ہوتی، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں ہوتی، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں ہوتی۔ سبھی پڑھے لکھے علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک شعر پیش کر رہا ہوں حدیث ثقلین کے تناظر میں، دیکھیے گا شاید کسی لائق متوقع اور بھائی یہ اتصال بھی مثل کتاب و اطیرت ہے، یہ اتصال بھی مثل کتاب و اطیرت ہے، یہ اتصال بھی مثل کتاب و اطیرت ہے، علم سے مشق سکینہ جدا نہیں ہوتی، علم سے مشق سکینہ جدا نہیں ہوتی۔ یہ ایک شعر میں نے یوں اسٹیج پر بنایا ہے، اگر کچھ دقت ہوگی تو مجھے معاف کرنا، میں نے یہیں پہ نظم کیا ہے، شاید کسی طرح کو دیکھیے کہ مار بھائی آپ سے بات کرتا ہوں، موضوع مستقل لکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ، دیکھیے گا بطور خاص ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ نماز جمعہ پڑھی جاتی بدھ کو دنیا میں، اس سے بھی داد نہیں دے رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھی جاتی بدھ کو دنیا میں، نماز جمعہ پڑھی جاتی بدھ کو دنیا میں، قسم خدا کی اگر کئی بلا نہیں ہوتی، نماز جمعہ پڑھی جاتی بدھ کو دنیا میں، قسم خدا کی اگر کئی بلا نہیں ہوتی، یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ تھے شاعر اہل بیت مولانا وقار سلطان پوری صاحب۔ اب وقت کے نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسٹیج پر بلانا چاہتا ہوں مرثیہ کے لیے مرتضیٰ علی مقتل امام عباس صاحب، بر محمد و آل محمد سلام۔ اس کے بعد آمادہ رہے سیدہ صدیقہ و فرحانہ۔ سورہ ترجمہ کے لیے فیصل عباس اور کفایت حسین مکتب امامیہ رانی پورہ، فیصل عباس اور کفایت حسین مکتب امامیہ رانی پورہ۔ اس کے بعد تیار ہے سیدہ صدیقہ و فرحانہ مکتب امامیہ اسلام۔
محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پناہ مانگتا ہوں اللہ کو شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم اور دائمی رحمت والے خدا کے نام سے. جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلہ میں آ جائے اور زمین اپنے سارے کو نکال ڈالے گی. اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا. اس روز سارے کچھ بیان کر دیں گے. کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس میں اشارہ کیا ہوگا. اس روز سارے لوگ تصویروں میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائی جائے. جو شخص برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. اور جو ذرا برابر بدی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. یہ فیصلہ آباد سے کفایت حسین مکتب امام اعظمی پورا اور اسٹیج پر سیدہ صدیقہ فرحانہ مکتب امام اجمام شورا ترجمہ پیش کریں گے. مکتب امام اجمام سیدہ صدیقہ فرحانہ ان کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اس کے بعد آمادہ رہیں مکتب امام اردو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں بہت مدارت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے. احسان تفریح کرنے سے بچو یہ لوگوں کی مرمت کا سبب ہے. مہربانی سے بچو اس کا نتیجہ پشیمانی ہے. ایسے قوم سے
يضلون المضلون قلوبهم ضريرة وسماؤهم نقية اسے ڈر وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ان کے قوم کو لفظی شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی لفظ میں ڈالتے ہیں. وہ غیر مریض ہوتے ہیں لیکن جو صاف لوگ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایسی شخصیت جو دینی تعلیمی کانفرنس میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے تھے اور پورا وقت دیتے تھے. گزشتہ سال کانفرنس میں موجود تھے. آج اگر ظاہری طور موجود نہیں ہے مگر علمی و روحانی طور کانفرنس میں موجود ہے. بہت مشہور و معروف عالمین و مبلغ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ممتاز علی صاحب معروف جو ایک علمی و عملی شخصیت ہے. انما کے سامنے نحل عطا کے سامنے اب آپ کے سامنے اقرا فاطمہ محترمانہ اردو ایک نظم پیش کرے گی. خدا کے سامنے عرض قبر مولانا مرحوم ممتاز کریم صاحب سے سارے ثواب کے لیے بلند صلوات. محمد و آل محمد صلوات. یہ کمزور ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. تکبیر. ہاتھ بلند کرتے سارے لوگ نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. تنظیم المکاتب. تنظیم المکاتب. بانی تنظیم. بانی تنظیم. نعرہ سلام. ہمیں کو کیا نعرے لگاؤ. نعرے مدو جو نعرے لگاتے ہو یہاں ادھر آ شروع کرو. السلام علیکم. السلام علیکم. حاضرین میں آپ کے سامنے مرحوم مولانا ممتاز علی صاحب کی نظم انما کے سامنے پڑھوں گی توجہ سے سنے گا.
محمد وآل محمد صلوات. آپ صدا بھی کرتا ہوگا. اس کے بعد آزان، پھر نماز، اس کے بعد کام بھی ہوگا. سامعین کرام، کانفرنس میں علماء دین تشریف فرمائیں. مومنین کی کانفرنس سے علماء دین کو سننے کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. ہمارے درمیان تشریف فرمائیں ہندوستان کے معروف عالمی دین ادارے تنظیم المقاصد ہند کے جوائنٹ سیکرٹری حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نقی عسکری صاحب قبلہ، میں ادب و احترام کے ساتھ آپ جناب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر اپنی فکر انگیز و انقلابی خیالات سے ہمیں نوازے. ان کی صحت سلامتی کے لیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین المعصومین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلین وفاسق الحقوق المفسدین من القوم والقرآن والدین. بغیر کسی تنقید کے جو بچے شور کر رہے ہیں ان کو باہر جانے دیجیے. بچے تھک گئے ہیں, شور کر رہے ہیں, ان کو باہر جانے دیجیے. اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب دینی تعلیمی کانفرنس میں آپ کو حاضر ہیں اور صبح سے مکاتب کے بچوں کا مظاہرہ سماعت فرما رہے ہیں. اس واقعی تصویر میں اس ادارے نے جب قدم رکھا تو اس وقت کے حالات وہ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جو موجود ہو اس تحریک سے وابستہ تھے. 1981 میں اس خطے میں مکاتب کی آمد ہوئی اور ادارے نے اپنی کارکردگی اور اپنی خدمات کا آغاز کیا اور آج تقریباً یوں بولا جائے کہ 44 سال ہو گئے ہیں اور یہ ادارہ ایک معتبر ادارہ بن چکا ہے اور لوگوں کے اعتبار کو حاصل کر چکا ہے. ہم سب اپنی تقیہ کرتے ہیں کہ جس کی عمر چند ماہ کی ہو یا چند سال کی ہو, لیکن اس کے برخلاف اگر وہی درخت اور پیڑ چنار کا ہو اور اس کی زندگی اور لائف کافی مضبوط ہو چکی ہو, برابر ہو چکا ہو, تو ہر انسان اس پر ڈیڑھ لگاتے ہوئے, سہارا لیتے ہوئے, تقیہ کرتے ہوئے سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کا اعتبار ہے اور اس کا اعتبار نہیں ہے. یہ اعتبار اور معتبریت یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ. جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہمارا اعتبار بڑھتا جاتا ہے. اس کو اپنے سامنے رکھیے گا جس ادارے کی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, اس کا اعتبار یا یہ ادارہ جن مضبوط ہاتھوں میں ہے ان کا اعتبار, یہ دونوں ایک پہلی بات ہے جو آپ اپنے سامنے رکھیے گا. اور دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دینی کاموں میں جب تک ہم کسی پر اعتبار نہ کریں تب تک کام چلنے والا نہیں ہے. کیسے؟ ہم کتنا اعتبار کرتے ہیں. ایک پیش نماز, ابھی یہاں پر نماز ہوگی, ایک پیش نماز خواتین کے سیکشن میں بہت بڑی بچیاں یا کوئی معلومات کھڑی ہیں تو آگے آپ کو بیٹھ جائیں یا باہر جائیں. خواتین سیکشن میں جو کھڑی ہیں یا بیٹھ جائیں یا باہر جائیں. فوراً سلوات مردانے کو بھی لوگ ہیں, بیٹھ جائیے باہر جائیے, یا بیٹھ جائیے یا باہر جائیے. سلوات ملتے ہوئے ملتے ہیں, بچے بچیاں سب. تو لفظ اعتبار پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اعتبار ہم سب کی ضرورت اور اعتبار ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے. دین نے بھی اعتبار کا طریقہ بتایا ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, کسی مسجد میں جاتے ہیں, اس وقت جماعت ہو رہی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کون پڑھا رہا, لیکن کیا ہے جواب اعتبار. کوئی بھی امام مسجد میں محراب میں کھڑا ہوتا ہے, کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ کسی کو کچھ معلوم ہے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اعتبار. وضو کے ساتھ کے نماز پڑھا رہا ہے کہ بغیر وضو کے پڑھا رہا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اعتبار. سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی قطع پڑھ رہا ہے یا کوئی مصرع پڑھ رہا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اعتبار. لباس نجیس ہے یا پاک ہے؟ جواب کیا ہے؟ اعتبار.
دین اپنے معاملات میں یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر اعتبار کرنا ہو اس کا پچھلا کردار دیکھتے جاؤ، آئندہ کے اوپر اعتبار کرتے جاؤ. دینی معاملات میں یہی ہے. اور ایک مسجد کے امام سے لے کر مرجع تقلید کے اعتبار تک ہمارے پاس صرف یہی جواب، پچھلا کردار دیکھتے جاؤ، آئندہ پر بھروسہ کرتے جاؤ. ادارے ان مقاصد تحریک اداری اپنا اعتبار قائم کر چکی ہے، اور جن ہاتھوں میں یہ ہے وہ بھی بڑے معتبر ہاتھ ہیں. یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ 38 سال ہو گئے سگریٹی شپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں مولانا، اب دوسروں کو بھی چانس اور موقع دینا چاہیں گے. اعتبار 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 یہی ایک جواب، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم پچھلا دیکھتے جائیں، آئندہ پر اعتبار کرتے جائیں، اور اگر چینجز چاہیے تو ہمیں یہ رندوں سے کہنا چاہیے کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، فقط ساقی بدلنے سے میں خانہ نہ بدلے گا. فقط ساقی بدلنے سے میں خانہ نہ بدلے گا. جہاں سے آواز آتی ہم تو اعتبار کے قائل ہیں، چونکہ دین نے ان کو دیا ہے اعتبار. اچھا، تحریک دیداری یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک دیداری میں ہم اس شخص کے اوپر بھروسہ کریں، اس کو موقع دیں، چاہے وہ ممبران کی شکل میں ہو، مسلمین کی شکل میں ہو، چاہے سنر ممبران کی شکل میں ہو. کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ پالیسی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کیا جائے. لوکل سیاست یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کیا جائے، چاہے وہ اہل ہو یا نا اہل ہو، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو، لیکن لوکل پالیٹکس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اسے موقع دینا چاہیے. یہ دیکھیے، ہم دین کو سیاسی مت بنائے، سیاست کو دین بنائے، سیاست کو دین بنائے. اور یہ بات ایت اللہ جوابی عاملی کی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم علوم کو اسلامی بنائے، علوم کو اسلامی بنائے، نہ کہ اسلام میں جو ہے علوم کو داخل کریں. تو یہ آتا ہے کہ ایسا وقت کا تقاضا ہے، اہل نہیں ہے، لیکن ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو موقع دیا جائے. سب سے ضروری چیز تحریک اداری سے وابستگی کے لیے ایسے شخص کو اپنے سے قریب مت کریے کہ جس کے اندر ذہنی بغاوت پائی جاتی ہو. یہ ذہنی باغی منافق سے کم نہیں ہوتا. ذہنی بغاوت پائی جاتی ہو، منہ پر کچھ، ذہن میں، دل و دماغ میں کچھ، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی جگہ پر اس کی ذہنی تربیت کریں، تحریک کو بچا کر رکھیں، اس میں اضافہ ہو. اگر کہیں پر مجبوری ہو جاتی ہے کہ ان کو شامل کیا جائے یا ان کو ہٹایا جائے یا ان کو بنایا جائے یا ان کو بٹھایا جائے، لیکن جو شرارتی ذہن ہوتا ہے وہ مرتے دم تک شرارتی ہی رہتا ہے. جو شرارتی ذہن ہے وہ کبھی اس کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے، کبھی سنبھلنے والا نہیں. تقاضا وقت یہ ہے کہ یہ چونکہ بزرگ ہیں اس لیے انہیں موقع ملنا چاہیے، گرچہ اصلاح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نوجوان ہے، معتبر ہے، مستند ہے، عاقل ہے، آئی کیو اس کی بہت اچھی ہے،
हम उसको किनारे कर देते हैं, बुजुर्ग को जगह देते हैं। अभी नमाज होने वाली एक मसला है, अगर आपके जहनों में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नमाज की सफे बनेंगी। एक बुजुर्ग नमाज की सफ में इमाम के पीछे खड़े हुए हैं, बुजुर्ग, लेकिन जहनी एतबार से कच्चे हैं, बच्चे और कच्चे हैं, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। ये एक, उसकी जगह दीन ने कहा कि अगर एक ऐसा बच्चा जो बालिग नहीं है लेकिन मुमय्यज़ है, अगर वो खड़ा है तो नमाज सही है, गलत? सही है। लेकिन अगर एक बूढ़ा जो दिमागी एतबार से खफ्तुल हवास है वो खड़ा है तो नमाज गड़बड़ा जाएगी। क्या मतलब हुआ? यानी बुजुर्ग चाहे कितना हो, अगर खफ्तुल हवास है तो सफों को दरहम भरम कर दिया करता है, और अगर बच्चा है लेकिन लायक है तो उसको बचा लिया करता है। शरारती जहन पर बात हो रही, ये शरारती जहन चलते रहेंगे हमेशा, इनके दिलो दिमाग में इनके कुछ न कुछ फतूर जो है वो आता रहेगा। इनसे होशियार होने की जरूरत नहीं है। अभी जब हम हज करके आ रहे थे तो एकदम बिल्कुल हज खत्म होने के बाद ये वाकया किसी ने सुनाया कि शरारती जहन कभी उसको ठीक नहीं होता कि हज के बाद वो ग्रुप चला तो मौलाना ने कहा उन हाजियों से कि अगर किसी नामहराम के ऊपर नजर पड़ जाए तो अस्तगफार करना, अस्तगफिरुल्लाह कहना। क्यों? इसलिए कि तुम हज करके जा रहे हो। उस ग्रुप में एक पैदाइशी किस्म का एक शरारती था, अल्लाह ने उसे पैसे दे दिए थे, वो हज से मुशर्रफ हो गया, करने के लिए चला आया। मौलाना ने ट्रेनिंग दी कि देखो अगर फ्लाइट में नजर पड़ जाए तो फौरन इस्तगफार पढ़ देना। अब ये जहन तो शरारती है, ऊपर से मौलाना की ट्रेनिंग है। जैसे ही फ्लाइट में सब जा रहे जो बैठे तो उन्होंने सब कुछ सिखाया था। एक पैसेंजर के मुंह से निकला अस्तगफिरुल्लाह। इसने जैसे ही शरारती जहन ने सुना उसने कहा कहाँ है कहाँ। तो ये शरारती जहन होते हैं वो कभी, ये बात हमने इसलिए कही कि अभी अभी आपने शायद सोशल मीडिया पर सरबराह तहरीक बेदारी के नाम से कुछ शरारतें देखी होंगी, और ये शरारती जहन कभी हम बस क्या, हमारे लिए जरूरी है कि हम एतबार रखें और यही एतबार ही हमारे लिए काम आए। और इंशाअल्लाह तहरीक बेदारी समावर है वो मतलब चल रही और इंशाअल्लाह चलती रहेगी। मजबूत हाथों में है, दुआएं इसके साथ है, पर्दे में रहने वाला इमाम है वो देख रहा है, हासिल नासिर है। इंशाअल्लाह ये अपनी तरक्की की तरफ गामजन रहेगी और हम सब भी इंशाअल्लाह इसमें शामिल रहेंगे। ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आलिना मौलाना सईद नाकी अस्मी साहब कदना। अब आज़ान का टाइम है। गुलाम हसन जाफरी sahabat yaklaşır kendine azan empatisi namaz Pakistan tam ke nizam aşır Mad Hazrat ye jalsalar var to yemzana bachi khawatir in madrasa nizam maktab imamiyya wati pura